So did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Kumaralag to. Diyos mi nga manay dayaw, salamat manon ti baro apo nga biyag nga in pabulod mo, tatangal daw ka na kami apo, salunat mi apo nga in tud mo, kastamot iti napitas nga weather, o Lord nga in tud mo kanya mi tatangal daw. Kat apo, dito aldaw mo, unay kami, tapno ti kasta o Diyos, kat ipkas mi ti panagyaman, iti nang tartarabayan maka na kami apo, iti dito nasa nga Domingo apo. Kan kastamot, o Lord, nga irok mo mi ti panagdayo king kakas Diyos mi, da kami apo nga nagpamati o Diyos, katada iti lifestyle mi apo, kat maysa, kadag iti tap apo nga lifestyle mi nga namati kada ito man panagdayo king ka. Kada ito o Diyos, iti nakaparsuan mi, kanay salakanan mi, nga iti activity mi dito na mo talaga. At awanan o Lord, iti kangatuan, nga mabalin mi nga ma-accomplish iti biyag mi kas namati nuhan apo nga iti panagdayaw king kaapo. Kat iti o Diyos nga panagdayaw kat ado apo iti aspekto iti kami panagdayaw dagiti panagkankantami kadagiti insurat man o apo dagiti amami pamati innami ti pamati nga na-experience na ti panagbiagda nga nagbalin nga pundasyon o Lord iti biagda. Kan kastamot apo dagiti panangitan mi ti biag mi apo king karan amin. At nang nangruna apo iti daytoy ama panagdeng mit sasong. Daytoy man apo ta chapter 19 iti daytoy nga libro apo ket naisurat gapo iti purpose nga dagiti makabasa iti daytoy kan makaadal. Ket ma-develop o apo Dios iti panagpamati king ka para ito nga pamati mi o Diyos ket nawatiwat apo naunod iti kaipapanana ket iti panaggrow mi iti pamati maado mi dagiti ama babuan ti panagadal mi panang-observe mi kadagiti amma mi iti ugma nga panawan no kas ano apo nagdagda para king ka ket idawat ni manen o God Spirit na bendisyon naman nagto sasom iti panag-adal mi tangag sapa malay daw kaapon o dapat nga naisalakan sigaman ko mo Lord iti agtrabaho tingami in Christ we pray. Amen. Amen. Agtagaw to kakabsat. Okay, so awan ba ti pa? Awan ti ado si Tarwar? Naimbag amin nga agsapa tayo kakabsat. At iyamanan tayo manan dati tatanga ng adal. So operator, i-plus man ti adalan tayo. Chapter 19. Inanamak na nagbasa kayo ti Balbalayo. Did you read this chapter? Or not yet? Because nung nabasa tayo dito nga chapter kat matulungan tayo no kasano nga maawatan tayo iti mensahe na dito nga makukuna nga chapter. Now, I would like you to get kwa tayo niya. DJ trend tayo, the teachers tayo. We are actually studying the Bible chapter by chapter. We try to understand how our forefathers lived in the past and draw, ladies and gentlemen, some principles kadag ito nga bet pamati. Tapno ti kastakat lumawag. No anya kastato nga agbiag mo't itibiyag to nga personal ito robot talaga. And right now, dahito yung historical, iso nga no hanyo nga maawatan, ulitin nyo manan. And then no nyo awatan, ulitin nyo manan. Ingka na master tayo because siya ka mga adult ito rin kat may enjoy ko rin yung panag-adult iti sasaw ni Apo. When I read it, kat nagadungay, nagay panbanag nga, I ask questions, there are a lot of things nga may reveal iti panagbasa kat kung kunak nga ayo nag-unag na talaga itibiyag dagiti amati iti pamati. So we will have a little makungkunangay nga we need to have a clear understanding in what we are doing. Iti dito nga panagadal. Iti araminan tayo kakabsat kat adalan tayo iti chapter by chapter because buong buo dito nga package itibiyag dagiti Kristiyano iti mga panahon.
by which nga dagito yung amati at pamati because itibiyag yung namati as serious Christians datayo nga seryoso nga namati niya kat iti goal tayo nga agbyag kat makapagbyag tayo kuma iti usto nga panagbyag para kiniapo Diyos because mapan itibiyag tayo tiro mo tinaga and kasla dati April nga ito I have a lot of apprehensions kasla nga kadyan January tayo lang nga kakaputi tambubong tatangkat April manan anyo ba nga manmanlaw di jay anyo nga manmanlaw nga paspas ti panagtaray ti panawan kat anya nga iti mangyari ti biyag tinamati dagita question ti importante nga sumbatan tayo anya nga iti progress iti makukuha nga panag Christian life to ito talaga there must be progress or else mapantay mo lang iti December 2031 samot tatangatawan 30 kat may baga tayo nga ayo kaslang awan tinapaspasamak there must be something na mangyari ti biyag nga namati amen for that you see adak mo ti progress lang kumanga di buk tayo ti agpugprogreso agbalbalo ti kolor na ludikit adak kumanga iti mangyari ti biyag tayo nga kasmay sa nga namati and because we have only one life to live as well as we have only one time to live the day today will never come again tomorrow it'll become a history you see this day today that we are today tomorrow it will become history and we cannot do anything about that and in the best way to live the life that is what we call good life is to make every day to get the best out of every hour of the day. To get the best out of everything that transpire every day. Christians, awanan ti kastato nga mangala iti kapintasan nga panagbiag nohan nga di pa nag-focus nga panag-adal sa ni Apo. Because in our life, if we know nothing at all regarding the word of God, then we know nothing at all how to live for God. In every way, dapat itaw tarwar, ikwayo man, Israel ito ako, nag-consit kayo kanyak, Israel tarwangan, tapno tingas takat ng kaya kumikita tarwar. Diyan tarwar, you can come inside, tapno tingas takat makakwata yun. So when I preach, diretso ako. Okay, so, iti amin nga aspekto ti panagbiag to about talaga, applicable nga principle. No awan tiniskwela, anya nga iti trabahom. No awan ti skills mo, anya nga iti kasta mo agbiag for a living. And so what you have in yourself is all that you have in your life to live. And without those things, you will never live effectively and you will never live a life that is really what we call life worth living for. Katatayo nga namati, ang kung amon, amin tayo maawatan tayo. Pada tayo nga Kristiyano, awanan, tikamayatan, kakabsat ngayong aramidin tayo no hangag adal. Tapos tikas takat amuto iti agbyag. Nangasmay sa nga namati. Without the word of God, we can never become a Christian na agbyag iti usto para kiniapo. You believe that? Ag-amen tayo kami na. You need to use amen, tibiyag you. Because ano na kay Kristiyano nga nakaturog, dito na mo tinaga. Nakaturog na in the sense nga, awan ti pa nagserbi na nga makita. Awan ti araminan na kiniapo Diyos. Ni Apo Diyos kat adalang iti panunot na. Ngam di tunay nga panagbiag na awan ti makitam. They are active iti lubong. Ngam awan ti active na, awan handang active kini Apo. And my friend, I tell you this one, you will go to heaven someday before God. You see, kat anyang iti may parang tayo ngay, iti panagbiag tuturbo ti daga. You see, that is nga very important Christians iti ngay panagadal, and that's what we are doing iti maukunang panag-adal tayo. Iso nga ti Kristiyano kuma, dapat ngay kat iti may nga namati kat pumudpurot habang agad adal. May involved iso na habang agad adal. Or else nga agbalin ka nga, kaslangay nga tawag tayo dyan na natay nga Kristiyano nga awan ti spirit na. Awan ti maaramidan na uri masit para kiniapo. That's what we are doing iti biyag tayo dito na mo tinaya. Kat dayta ti mapanpansin ko ti panag-alok ti Bible because as I learned the Bible nga from chapter to chapter, kat makikita nga DJ panagrugi iti biyag ti may nga tao. Ingana DJ mangukuna nga panag-end na. Kat amoyo iti chapter 19.
kat 80% itibyagan ni Elijah tinalpas. 80% tibiyagnan. Iti ito nga chapter. Iso ngayon nga dati yung Kristiyano kat masapol ko nga question at sarili tayo. Anya nga tatin at aramidak para kini Apo Diyos. That is very important question. Because no hanong may question sarili ni Jay, talagang nga awan ti maaramid mo para kanya na. And anya nga iti pagbalinam to after no matay ka. You see, what can you show to the Lord Jesus Christ with all the things that He has done for you and He is doing for you? 80% kakabsat iti ngay porsyento tibiyag ni Elijah iti da ito nga chapter. Kahit nga sahon isunan, napan isunan tuktok, kat pababa isunan. Kat kastoy kakabsat iti senaryo. Iti title tayo nga mabalinto ngay nga makwan, ma-draw iti ito nga chapter kat when trial comes. And then the question kat how God responds. Apa yung nga nagbal nga trial? So, malagip yung pa ginarang ito nila Sunday. Malagip tayo pa eh. Okay, dagi awan, siyempre, na malagip. At awan da. You know, nung dagi anda, malagip po ba? Malagip tayo pa iba. Nila Sunday kakabsat. Kat dahito, di dyan nga time nga nagkaroon, iti mo ko lang victory. Victory. Because challenge ni Elijah. Dahito makukulangay nga Jezebel. No sino tagpaiso nga Diyos. Una na Jezebel no ti Diyos mo tagpaiso. Kat ipakita no kas ano nga kaagpaiso nga Diyos mo. Una na kat agalat at idwa nga baka bagim di maysa. Bagik mo di maysa. Ikarkata iti altar kat santa nga sindihan ti apoy. Kat agkararag kayo da kayo nga priest nga 450 iti Diyos yo. Kat no dayta nga Diyos yo kat pudno. Masapol nga sindiana di nga ang offering. Tapos tikas takat makan di yung offering. Maluto di yung offering. Kat di nga sweet savor iti offering kat maangot di agong ti Diyos yo. No adda ti Diyos yo. Kat no na-prove tayo nga awan ti Diyos yo. Siyaknot ti agkararag. Takitaan nyo. No sinunod no di Diyos kong agpaiso. Una na kasta. Kat anya tinapasamak. Manipod alas 7 tagsapa. Inga na alas 12 tirabi. Dagi 450 priests. Kat naglikmot da, ije nga, umakong kano offering da. Nagkarkarag ti Diyos. Kat edi alas 10, kat kinantsawan na niya Elijah isuda. Wala na, awan, samot ti Diyos yo. Baka nagbiyahi, isong awan isuna. When no baka nakaturog kiti kat masawal nga, pigpig saan yo, tipo kaw yo. Isong nga dagi mo 450. Pigpig saan na mo, tipo kaw da. Tay jibantay tayan da. Pukaw da nga pukaw, edi alas 11 tirabi katabanog dan nga tumaray-taray. Agwa na mo tunan, agwa self-inflict na mo tan ti sugat. Sugatan na mo tan ti bagbagida. Taplo ti kastakot maasyan di Diyos da. Karga na ti apoy, di nga offering da. E di alas 2 tirabi. Kasi siyempre, handa lang ang nabanog nga aglagto-lagto. No di kat naawan na napatidara. At nukas di tinangyari kan, agkakapsot kan. At idi dumano di, mo ko na nga time ti sacrifice. Una ni Joshua kadagita tao di bantay, masidig kayo amin. So he beacon with his hands, pakunan o masidig kayo, masidig amin milyon nga tao that surrounds that mountain. Inala na kamsat di dyan ni baka pinartina, kinargaan na ti altar, and then kinargaan na pa iti pagkargaan ti danom. Binukbuka na amin ti manungadran manunom di dyan, tapno, tikas takot makita no, DJ kat apoy ti Diyos, tati kami apoy ti tao, no danom kat hangag kuri. Kat ngam no apoy ti Diyos ti umay, mapuuran pati DJ danom. Han nga nagisagana ni Elijah ti salong, no di kat nagijay ngay, naata nga kayo. Tapno ti kas takat makita nga apoy ti Diyos ti jay. At hindi ko na nakastanda kayo nga agdaydayaw ti bayal na kayo nga agtaltalok, ti sabali nga Diyos nga nga di, gusto nga Diyos, kitaan nyo dahito ko na. O apo Diyos, nga nailangitan nga Diyos mi, ipakita man no sino ka. O na ko, iniibaga na kung may sumarunok, inmayan di apoy, sinindi anak kamsat di jay, makukunang offering nga di jay. Kat di jay naata nga kayo, kat pinuura na, di naata nga kayo. Kat di danom, kat pinuura na amin nga danom. Kat kulan nga kastadag milyon sa tao, it is the God. It is the God ko na. Di ka no Diyos ni Elijah kat isu nga talaga ang titunay nga Diyos. O na, isu nga na-prove na nga time nga Diyos ni Elijah kat isu ti Diyos. Itatang rabi, tatag sapa.
kas jimot lang ti kasaad tayo. Ni Apo sa Kristo nga pinati tayo, isu na di Diyos nga mga salakan. Isu nga di Diyos nga patpatid ng tagsapang, isu na nga talaga di Diyos. You know that? Isu nga ti panag-umay tayo ito'y katanga sayang. You know? And our presence here is the evidence nga tayo kat ada ti Diyos tayo. Nga dayawon tayo. Kas jay tinapasamak. Kat iti idinalpas ti jay nga kwan. Ulan nga kasta ni Elijah ini King Ahab. Una na, tumaray ka, nga agawid ko na. Because agkararagak, kat umay titudon. Una na. Kat kuna na, aghang ka magmag na, agsakay ka ti chariot. Gapuna tanong na abutan ka didalan, kat ti chariot, kayo kat landok ti pilda di jay. Kat napitak di didalan, hanga makataray. So nga masalpas-pasam. Isin, bauna di servant na kuna na, apang kaman, di baybay, takitam, no, ara tinanom, dinapan tinamingsan, awan mo, ti signal. Paminpito ka nga mapan, kuna na. Hindi makipito nga mapan yung servant kat nakakita isuna iti cloud nga iba nga black. Kat kuna na, ibagamon kini ihap ta, patarayunan di jay karwahin ng talakit ti nga mabasa. Kuna na, iti kastakot nagtudong agpaiso. Iso nga di jay ngay apoy. Kung di jay tudo ta, talungan nga taon nga hanga nagtutudog apo ti prayer ni Elijah. Kami jay nga time kat nagtudo na inpakitan pa ni Apo si Iman at apoy. Iso nga nakita na. Iso nga during that time that it was a victorious time for Elijah. Kung Allah na ipakita continuous sa ngalubungan. Kasi iso nga, the expectation ni Elijah is very high. It's very high. Kung na Allah na convert the intirong Israel because the hands of God had come and He had shown Himself as a powerful God. Iso nga the expectation ni Elijah kakabsat at revival ni Jai. Ngam idi ngay nakaawit kakabsat ni Ahab. Inbaga na kinbakit natin nangyari, kakastoy tinangyari. At na-prove ni Elijah nga di Diyos na kat iso ti Diyos. Ngam di Diyos yung bakit kat hanggang ma Diyos di jay. Idinalpas di kat pinatay na di 450 nga propeta. Amuyo tinapasamak. Itirito nga chapter. Nga binasa tayo. Napasamak kat. Imbis nga ma-convert ni Jezebel. Kat kuna nakiti. Elijah, dahil iti minsay nga in surat ko iti papel nga basaam. Diyeng kastam ti propeta ka 450. Isumot lang ti mangyari ti biyag mo iti within 24 hours. Idi nakita ni Elijah di jay. Isu di jay mayan ti mao ko na nga trial. Isu nga makitam di jay ngay di kinapunot iti revival di kalman. Nga nakita na ti apoy idi nagpray kat aratudo manen kat that was God's hand. But all of a sudden ada ti trial nga inmay. Nga patayin da isu na. Isu di jay ti karga na chapter number 20. Okay, so tata, isu ti priest ko niya ito tagsapa. So nga, ipabulod niyo pa iti amin nga kararwayo ito tagsapa. Amen? Nagdungag. Amen for that? Amin nga kararwayo. Lagi yan batbato, ibalbalayo, urnungan niyo. Tapno makilahok, ito nga preaching. So, iti type na lang na ito yung even me, mixed emotion ak dito eh. Because iti kalman kat revive ni Elijah. Kabigatan na that he was under fire. He was under the trial of his life. Nga di jay ti kadakalanan na trial ti panagbiag na. You know, kat nantoy kitaan. So, at talong in-outline ko nga na-reveal ito ito chapter 19, nantoy kitaan. Mabasa iba talikod. Trials are man's company. Ito na ito nga chapter kat adangay naging principles nga ipakpakita na nga pudnula unay nga dapat nga maadal ti bawat namati. Tapos ti kastakat makapagsagana tayo ito na ito nga panagbiag. Iti umuna nga prinsipyo nga naikarga ito na ito story ti biag ni Elijah kat iti trial ti biag tayo kat it is man's company. Kaya't kung nga sa uni jay may isa nga asawa tayo kat trial. Oo, habang dato tramo tinaga. At pagsubok kakabsat, iti maysa nga kalakip ti panagbiag tayo. At ito'y pa nga pagsubok kakabsat, kung kumpormi nga tsimput umayan na. Kalkalpas lang di jay mawang ko na nga victory party. Kalkalpas lang di revival. Kami katana lang, adan na daw si trial. And Elijah was imagining nga aday di Mount Carmel nga in raise na di hands lang agdaw dawat kini Apo Diyos. Hindi kami katanan
nakita na DJ bagi na nga tumartaray mo tunan. Kasi di ko lang ni Jezebel nga patayo na, he began to run and he went to Beersheba on foot. So can you imagine that kind of life? Yesterday, he was raising his hands in victory. But on the other day, he was running for his life. What an irony of life that is. You know, what an irony of life that is. I read in a story a certain, couple. Na nagitoy nga, agasawa kat, unanda kat, ikargata man ti altar, di jay, makuna pa nag-inayat ta. So, nag-asawa na. So, manipon alas 6 ti agsapa, nagkapida, ingkan alas 12 ti aldaw, but ti rejoice with all the people. Idinalpas ti kasara, kakapsat ti talpas ti mangunguna ngay nga, nalpas amin nga party. So, they need to go for a honeymoon. So, they ride dito yung makukunangay nga kotse nga nagpintas. Limousine. Hinairan dati mga $15,000 DJ because from Virginia. But they will go to DJ Hart iti America. So alas 2 iti rabi DJ. So they went from Virginia and then mapanda, I think, I don't know, Washington, sabat apan DJ. At 3 o'clock in the afternoon. At ada tinabartok nga truck nga mapan iti intersection ko binangga na isuda. They are dead at 3 o'clock in the afternoon. You know what irony of life that is? You know, how many hours of rejoicing, how many hours of singing, how many hours of drinking wine, and all of that merriment nga ada di kasar. And then after how many hours, matay na. You know, what is that life all about? You know, under this subject, kat tayo basahan. Let's read the Bible. Apay nga ta nga iti trial. Iti biyak ti tao kat it is our company. Okay, let's read. Una na, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with all how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came, sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die. And said, it is enough, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Amo yung ito nga kararag kat mixed emotion na mat binasak mo na ito eh. Apay nga ta, because kita nyo DJ niya, he was raising DJ sa lukod na. Kuna na nga, He is God. Kuna na kastan. He is that gives life. Kuna na, hindi mo tan malpas DJ nga pa nang iproklama na ti Diyos. Kuna na mo tan nga, oh, Apo Diyos, patayon na kung tako kahit agbyag. Kuna na kitin. Ngam amuyo ba na ito nga kararag? Dahil ito lang kakabsat, iti kararag nga hangaan na ansuran. Di answer na ito yung kararag kat no. Kat amuyo, dahil ito yung lang nga kararag nga ti answer na kat no. Ti kamayatan nga no nga answer, dahil kararag ti tao to na mo tinaga. Apay nga ta? Because iti ko ni Apo Diyos nga, no, you will not die kuna na. Isuna lang nga talaga ti tao nga hanganatay. Amuyo ba nga ni no arat ti tao ti Bible nga hanganatay kat ni Elijah? Oh, anyong amo di jay? Nga iti isuna kat lumakayon, hanganatay. Ada tinang sundo ka na di langit nga chariot of fire. Isuna ito di Elijah. Nga iti lakay ni Elijah kat hanganatay isuna. Ada ti chariot of fire nga nang ala kanya kat sinipayot na ni Elijah kat tinpa na di langit na sinibiyag. Iso nga haan nga natay nga talaga ni Elijah. Iso nga di jay tino nga answer nga mayat. Amen? Pag-asam day ko na I want to die. Kung niya po, no, you will not die. Kat di jay nga no, kat no nga talaga. Iso nga numapanak di langit, isunto ti maysa nga pangkukitan. Tadamagag. Tas ano nga tanga nakapan di langit nga hanganatay.
Am I right? Siguro di jay mo kung nga chariot of fire nga di kat baka sinukatanan ay so na giant ijay nga panawon. But kunana, I want to die because I'm not better than my fathers. And he found himself under a juniper tree. You know, he was secluded. He secluded himself. Amuyo timayat nga kamayatan nga arami rin ti tao no isunak at under fire. Reclusion. Di pa palan na. Isong empathy na piman dyan serbat na ijay, tadagot serbat na rito eh. Napan iso na this journey at nakita na mo tin sarili na nga nakatugaw mo tin ijay makungkunangay nga kayo. O di iti sinyalis. Kas ano nga tang among masikak na depressed ka. No makita mo ti sarili mo under the pine tree among nga depressed ka. Unless nga palpalinong ka lang ijay ah. Right? Yung kasjay. Iti makungkunangay nga stress iti biyak. Iso ni David. He also experienced that. Anya ti ko na ni David mat, oh Lord, that I am an eagle. But I'll fly to the highest mountain and I'll be there for a while. Because an eagle can fly to the highest mountain. And I also had that experience in my life. Noon, may nga tao ko't ma-depress ka ngayon, kasi di feeling mo, kahit magmaymaysa, kahit mo nga may release, itilubong. At kahit mo nga mapan ko may nga bantay nga, o kanin, and Elijah, who was a superman in the faith. He was a man of faith, faithful man. One day he experienced trial. But one day he was surrounded by millions of people declaring God. But one day he found himself alone under a juniper tree. Hindi siya tinapasamak. So anya nga timining tayo dito eh. Timining tayo kat trials are man's company. Isong habang adato ito mo talaga, hanyo ko mga ipalubos. Hanyo kumangay nga ipagarup that life is always a bed of roses. You know, life's not always happy because we have a company. In that company is a trial. At naganot timang try ka rin tayo. Ada ka nga bankruptcy. Ada ka nga sickness. Ada ka nga relationship problem. Ada ka nga job problem or employment problem. Ada ka nga family problem. Parental problem or children problem. Or what else? Adapay di mo ko lang nga emotional problem. Pati mental problem pa itraduma. O dagijara tinawtawid na nga lakapon ti panagpanpanurot kat nalakad ang susurinder. You know, mental problem ti tao. And we have all the problems in the world. And when we come to Elijah, we understand that trial is man's company. Dijay iti first nga ito yung makita ito eh. So kaya't nga sa dijay, iti pagsubok at ipalubos ti Diyos nga malabasan ti amin nga namati. Ipalpalubos na dijay nga magna ti amin nga tao dijay. Because even the greatest of them all, even the greatest of the elite, Elijah by name, has suffered such kind of trials. You see? Na magyaman tayo because han nga nagsardong di chapter iti verse 4 lang. Intuloy na. Iso di nga mapantay mo to nin iti sumaruno nga puntos. Bumaba tayo. Number 2 nga makita tayo ito eh. Under the trial, God sent an angel to strengthen him. Apo, makapaapal mo dito niya. Ang helpet ibo ni Apo nga mang papigsa kanya na. Ayo. Talagang kasdigan ti faithful kini Apo. Dagijay mo't usaron ti Diyos mo't ket makapaapal mo't basaan tayo kanil. Inasilay and slept under a juniper tree. So niya tapasamak. Kapot ti kapapanunot na iturugan. So nga dijigan ti met nga rami rin tayo. Ang kangag mumulag na kasta baka ano pa yung mapanunot mo, ituro mo kitin na. No na-depress ka. That is to ting kasta na intuturog na. And behold, una na kasta. An angel of God touched him and said unto him, arise in it. Dati anghel, di man ngayon ni Apo. Because manunga kilometer di pinagnana, 200 kilometers, 200 miles. I'm sorry 80 gayam, 80 miles di pinagnana. So nagna dito siguro hinggan ijay highest mountain. Ijay highest peak nyatan. Katubo. So nga nabanbanog. Kat nagturog ijay dyan ti juniper tree kat adati anghel di man ngayon may kat kuna nga bangon. Mangan ka.
Hindi pagmulagat ni Elijah. At damo tinapay kan danong nga nakakarga. Kay karga diyang hel. Edi kuan kat nangan daytoy nga kung kunangay nga under trial. Edi kuan verse 6. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did it, and drink, and laid him down again. Edi nangan, inturog naman. Unak nga apay nga tanghanga nag-istorya di anghel kanya naman lang. Na pinmanaw na inbatin lang di anghel di kanon na pinmanaw. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. So pinaka naman nun. At anya nga pinapasamak. Siyempre, nabsuga, of course. Am I right? At naturog man nun. Nagayang nga amo nga adda iti papagnoon ni Apo isunutin nagadayo 200 miles na pagnoon na for the second time around. Okay, so the first nga nakita ito under the trial, God sent an angel to strengthen him. So, Christians, no may saka nga namati, dahito iti may nga edge tayo, iti tataw to na po tinaga. Kasi no hang ka nga nagpamati, awan timang strengthen nga Diyos king ka. Siyempre, adayo ka ti Diyos. Handa ka nga amo ti Diyos. Ngamnumot insukom ti biyag mo, kinaapos o Kristo kat namati ka. Adi pa'y adda ti Diyos mo nga mang papigsaking ka. Dahita iti makukuna na pasamak kin Elijah. Because adda garot ti Diyos ni Elijah, iti in may matitrial, kat adda mo't iti nang papigsakan niya na. Christians, dengan yun na sa ito natatakot na salunat ka, natatakot may tibiyag mo, haan mo nga ekspektaro na kastangan ka na yung tibiyag mo. So nga importante na ito nga namati, nga agserservito iti Diyos. Because no may iti trials kanya tayo, at awan ka iti Diyos, anya nga iti piksan iti pakinako mo, nagpatulong kanya na. You see? At ang kagawag agserservi. You know, anya nga iti piksan iti pakinako mo nga, agdawat kanya na titulong no sika kat awan ka kanya na nga awan ter aramidon para kini Apo Diyos. Ngam daytoy kakabsat nga pasamak ni Elijah han nga nagdawat iti Diyos isuna. Ni Apo Diyos mismo tinang ibaon ti anghel because daytoy nga lalaki kat agtitpit kat agserserbi kanya na. Kat binangon na to an angel. Isungay nga no datoy di akot first lang in mind angel kat permiti ragragsak tayo. Baka kamatan tayo pa angel na kaistorya tayo sunang bali wala lang kanya na diya, right? You see that? You know what? The blessing of God is just normal for those who are faithful to God. You know, it's not something that is mysterious or whatever it is. You know, the hands of God is always, you know what, expected for those people who are serving the Lord. So in my martis, namin sakat, siguro ko na thank you. Ano pa yung dinamag no, yanagan na ding angel. Kano makita yung langit kat apan na kasao. He did not know it. Why? Because it is normal, you know, for God's faithful nga makita na ti miracle iti sangwanan da. And then nakakita yun, anya nga iti makunayo no nabaso dito eh. Makita tayo iti mo ko ng iman ti Diyos iti tao nga agsaserbi kanya na. You know, that's what we call one of the best commodities of Christian life. When you are saved, and when you're serving God, when the evil of time will strike you, you must be at ease because God will be beside you. So tayo ito tinapasama kini Elijah nga dito. And hanak pa yung experience ka nakakita ti angel nga ng ikanyak timakan. How glad must have been, you know, the case of this man. How blessed is this man nga naka-experience ti kasta. So di jay iti sumarunungan ay pakita to under the trial, God sent an angel to strengthen him. Dito ito yung matalan nga mga ma-approve, di kunan nga ni Apostol Kristo that we are complete in Christ kunan na. We are complete in the sense that hantoy lang amungan ay salakat yung patoy langit. Dudikat no magnatay pa, di kunan nga kastangay, David articulated a particular event ngay, kunan nga, di kunan na, you shall walk in the valley of the shadow of death kunan na. You will fear no evil, for I am with you. Una na.
Isungay nga ni David kat isuna mo ti maysa nga tao nga naka-experience mo iti mao ko lang nga trail of blood. Dijay nadagsen nga trial ti panagbiag. Ngum nagasat iti Kristiyano nga agbiag dito mo talaga nga adda ti Dios ti saklang na. Because no magnaka iti mao ko nga the valley of the shadow of death kat among nga ni Apo Dios ti kadwam. Ngum numay maysa adda ka jay ay kat kabutbuteng. Ngum nakabutbuteng. Di lang to by thought, the thought only, kawan ko kwartang biglang agsakit kang apa kanya hospital ko, kailangan ti 200,000. Just the thought of that. Ag-faith ka nga dagos, no? Kasi just the thought of that, am I right? Just the thought of experiencing a tragedy nga you are helpless. Just the thought of that is very, very, fearful. So nga dato nga namati, you must be very happy that you are a Christian. Because when you will walk in the shadow of death, you will never fear. At ito napasama kanya na, adda kat adapim ti angel nga in my. So di jay number 2 nga na-reveal dito eh. But when I was studying this one, I'm glad to be in this chapter. To know that, what trials is our company. But it is a greater knowledge for us to know that even though we have the companionship of trials, we have also the companionship of God. He will strengthen us. Di jay na-reveal ito eh. That di makitalo nga naikarga. Okay, so, number 2 pa lang di jay. At itigayam may nga message tayo dito kastoy. Number 2, under that. Number 1 pa di jay, di ba? Kasi AB di jay, under trial, God sent an angel to strengthen him. Tatan, Roman numeral number 2. So, anya di jay, trial is man's company. Roman number 1 di jay. AB di jay. Number 2, trials are God's methods for learning. Dito man tayo sana i-reveal, tayo kanikitan. Hanlang nga, iti trial kat maipakita nga tilubong habang ada katugot ada ti trial. Hanlang nga di jay, agyaman tayo, taadati, no namatik kinapo Diyos kat, ada iso na nga mga strengthen king ka. Number 2 under that, trials are God's methods for learning. Ang tayo kanipasahan na ito eh. Iti panagbiag ni Elijah, hana nga nasirip nga eh. Nga di nga trial nga, nang iduron kanya na pukaw ako na patayon na ko na po Diyos, hanak nga, hanak nga, I'm no better than my forefathers. Di trial nga di kat iso na piminti ng iduron, ipukaw na di nga karakin ni Apo. Ngam lingit ti kaalaman ni Elijah nga number 2, trials are God's method for learning. Let's see how Elijah learned from his trials. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that day, of that meat 40 days and 40 nights. Isuga nga namin duwa nga pinakan di jay anghel of 200 miles ti pagnoy na kat di 200 miles ka di kat manunga kilometer di 300 kilometers. Pasla ka nagna dito yung gana Bulacan. Yung gana Bulacan on foot. But he walked 40 days. 40 days na pinagnana di jay. So di jay kinana nga duwa nga di jay nga meal. But 40 days iti strength nga inted na di jay nga makan. So isungay nga nag-imas ka ti angels for amen. Naranasan niyo ba nga mangan ti rice kan chicken kat bigla nabisim ka manin? Di jay chicken na sinum kat nakanakol ngam inindiksyon na di ti pagpanakol iso nga pinumlan lang jay chicken. Ngam no inkargam di chan mo kat nga nabisim ka nagdag. Tabasit gayam di jay basit gayam di kinan mo. Alright, so 40 days. Kat din manon isura iti may nga cave ijay Mount Horeb. Kat una na napan naturog iti verse 9. In him hito unto a cave and lodged there. So at the cave nga napanana. Maybe dito mo tang cave nga nagtuturugan ni Moses idi. Kasi dito Horeb nga dito isura iti mo ko na nga Mount Sinai. Dita nga part na gitada. At isumot lang tinang ibaw na ni Apo kini Elijah. Iso ko dito nga bantay kat it is very remarkable because dito nga bantay kat dito yung bantay ni Apo Diyos. It is where the word of God was written. O kat kunan Elijah, you go there. You go there. So napan katakita di cave iso na kat naturog ijay. Kat in may ni Apo Diyos kanya na. And the word of the Lord came unto him and said unto him, what doest thou here, Elijah?
Una na anya tararami dum dito Antikueba, Elijah. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I, only even I, am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth, and stand upon the mount of the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains, and brake into pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Anya dito yung lesson. You know? Dito yung lesson kat tayo matatao kat sa bali ngay numingsan nga iti conclusion tayo iti banbanag. You know? Kasladag iti churches sa tanga panahon na nga to grow a church kuna na. You need to have a lot of programs to grow a church. Ngam kunan ti Bible. When the wind passed, the Lord wasn't there. Angin lang di jay. Dapat ti mesa nga church sa Amerika nga edi na tayo di pastor da kat agpili da. Kat apan napili kat the smartest man in the world. Kat kuran is Spurgeon nga the wind, that is the wind. You know, God is not there. We need fire. Ngam kunan mo ti Bible. But God wasn't there in the fire. And there's a wind. Oh, but the Bible says, but God was not in the wind. Iso nga di nga trial, kakapsat nga di nga in may kanya na, it is a way or a method of God for him to learn. You know? Because God comes in a still, small voice. Iso nga na tayo nga ng katataohan tayo ngayon nga, pagkikita ti mo ko na nga, fire, or revival, or wind, or anyaman dita. Iti ayan kakapsat ni Apo Diyos kat iti sasauna. You know, awan ni Apo Diyos iti makikita mo. Kastoy tayo kumano, kastoy. No, you cannot. That's just a wind. Kastoy tayo kumano, kastoy. Oh no, that's just a fire. Because God came in a still, small voice. Iso ngay nga, ni Apo Diyos kat hanga umay, iti mo ko na ngay nga, datlatlag nga kwan. Hanga mauwatan. Although God is a God of miracle, and He can do miracles in a day where He wants to have a miracle. But we must not see God in a wind, in a fire, in an earthquake. You know? Hanga dita, iti Diyos kat ada, iti sa una. In a still, small voice. Kat amoy, tinangyari ta, iti ada jiti makadijay. Una na kasta. Verse 12. And after the earthquake of fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Verse 13, look at that. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle. What did he do? Hindi nakita na di wind, fire, earthquake. Ipaganop na ni Apo Diyos kita daijay. Am I right? Hindi ko na, oh Lord, you hear me please. Let these people know that you are God. In medyo apo yung episode, kinonsume na di nga makungkuna nga offering. But ijay ng ituunan ni Apo ni Elijah, ijay timata na. You know? Kaya muna kat no, karoon kumati miracle. Kat mamati amin nga Israel. Ngumurong di jay. Pasla di tipagyo. Da kayong kadwak, edi 1990 ang ginginad. Puno mo ti simbana. No, dati yung kumadjigat, baka pati ta second floor, datatao, baka pati kalsada kat adar tagpipila na. But after 1 week, naawan naman nun. So nga hanga earthquake, tenti Diyos, amen? No, minsan panpanutok din eh. Apay nga tanga hanga ispin ni Apo Diyos ti 1 minute. Agkakaputoy posti, amen, right? Siguro after that, awanan ti apan agbisibisita siguro. Baka jibornam tayo. Ngam awan mo ti Apo Diyos iti. Tati tao kat agbutong lang no ginad. No awan mo ti ginad. Awan mo ti butong na. Alangan nga ispin ni Apo Diyos ti
di lubong binigat, di pa awat timang mangyari tayo. Di kahit na nga ibagay dyan niya, iti Diyos kat awan ka na kita miracles na kita na. Awan ka na kita wealth ka na kita na. Awan ka na kita talent. Iti Diyos kat ada dyan sa taon ni Apo. God is always present in His still small voice. Iso nga ti Diyos tayo kat dito sa sauna. No, adalan tayo dito kat ibiyag tayo. Dito tayo ti Diyos. Anto nga makita ti Diyos ito mo ko ng miracle. So, diyan iti learning ni Elijah. So, kasi tayo matatag sapa. Anto ko mga ikita ti panagbiag tayo iti material nga banag. Anto ko mga ikita ti panagbiag tayo iti manbar nga makikita tayo. No, di kat agtalak tayo ko mati Diyos iti sa saunang may kasabakan niya tayo. Amen? Because ijit ayan na. Kat amoy tingastan ni Elijah na painan. Inala na kap sa ulos na ingalot na Jerupa na kastan. Una na, Lord, sorry. Una na. Sabali tikit kita up. Hindi nagkwanta apoy ti amukot na revive ti amin ng Israel kat ni hamot gama pa nga patayin na kay. Una na. Nagkamaliak gama apoy dyan. Ti amukot dyan miracles nga nakita na kat iso ti marivive banda kam awan gaya. Iso nga amoy yung uray ginginat nga binulan handa nga mamati ti Diyos na handa nga mamati. You know, handa nga mamati ti Diyos. Di kinabayag tayo ito'y kat namamati daw kumakot na puno kumata ito'y marigatan tayo pa nga mga awis sa tao. Mayroon paingata. Ano ti tao nga mamati ka talaga nga mamati. You know nga no ti tao mamati. Kas dyan iso nga kas dyan iso dadi ito'y pa iti mga miracle. Oh, God is not there. God is there in the Word of God. Just listen to it, understand it, and believe Him. That's a simple way how to know God. So di jay tinapasamak. And Elijah had learned his lesson from that. He had seen God not by the miracles that he can do, but God is right through in His own words. Right there. Iso nga yung word ni Apo Diyos nga insursuro na nga, inbagbaga na, isumot lang at pati na kanipiyag na. Because right there, kat ijay ti pang-fulfillan ni Apo iti promises na. So ijay ti nangyari ta. Kat maudi. Ano dyan makita lun? Trials would boost for usefulness. Idinalpas ni trial nga ijay kat nakaadal ni Elisha. Isin marunong nga chapter tibiyag na kat inusar pa ni Apo isuna. Inusar pa ni Apo Diyos isuna. Dahil ito isong 80% kunak because 20% nga di jay kat isuna ito eh. Nausar pa isuna. Ito yung kadibasan. And behold, there came a voice unto him and said, what do we hear, Elijah? Christians, namindwa nga binasak di jay iso nga kahit mo ikante emphasis. Nyati ko na. What are you doing in your life? Oh. Elijah, sukatan niyo man tinagan niyo. What are you doing in your life? O, tayo, bagbagat nagan mo. Unag mo lang. O, what are you doing in your life, Saul? Wala na, kasta. Niya tararamidam. But kuna nga kasta ni Elijah, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. Ang giyaman ni Elijah ta, hindi dinamag ni Apo no tararamidam, at tararamidam na. Tayo may tatang ngay. Are you doing something for God? At dapat tararamidam tayo. For Elijah, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And even I only am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah shall thou anoint to be thy prophet in thy room. Talong at trabaho na pa. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen. Baknang dito Elisha ta, at 12 na baka na. At naglawat ti farm na.
But kunana, Elisha, you come to me. And Elisha cast his mantle and followed Elijah. In 20:29, and he left the oxen and ran after Elijah and said, let me, I pray thee, kiss my father and my mother, then I will come and follow thee. And he said unto him, go back again, but remember what I have told thee. Ang mga lipatan. And he returned back from him and took the yoke of oxen and slew them and bore their flesh with the instruments of the oxen and gave unto the people, and they did it. And he arose and went after Elijah and ministered unto him. Ay nagmayat itong istorya. Kanya trabaho ni Elisha, baknang, do si tibaka na. At ada tiyok, di bakbaka na nga pang-ararong makastan. Kanya nga tingkastan na nga isutar aramidan nila pindagat. Agar araro. Ay agasam dita, 16 taon, agar araro kang gana 60 ka. Am I right? So kung na ni Apo Diyos, I'm calling you. Anya, pinaramid na nga Kapag garot na di nga baka, kan araro timang istorbo tibiyag na. Pinarti na di nga tulog baka. Kung di nga yok na nakakaretungod na. Pinagsungrod na pangluto na kadagi di nga tulog baka. Kung inayaba na amin nagi kakapsat na kung anak na kung naganuna agas may tulog nga baka ko naman ti pinarti na. Pas di nga kadutiklan na. At kuna na linuto kami nga baka tap na awan ti subliyak na panpanunutok. At si enjoy nyo rita. O dinalpas na endasanan pinmanawan kat sinmurot kini Elijah. O sa that kasi ito yung kanamati. Maragip yun din ni Abraham. Hindi ko na pumanaw ka pang kajay promised land. Baknang mat ni Abraham. He was one of the wealthiest people during that time. Kita na naging buildings, sinarami na, di ba panawak na ito Kung kuna na pamat ito kapaganuan. Kajay pangiparan ni Apo kanya kajay promised land. Pinanawa na di jay. Isong kuna na kastakot di first kanong step na iruangan kat hanan nga tinaltalik, hanan nga sinubsublian. Hanan nga kasdi tayo. So nato yung unbeliever kasi ito mo lang. E di unbeliever tayo, nagarot subsublian tayo. Nagarot subsublian tayo nga bisyo, ugali, barkada, numutun na isalakan tayo. Party yun, timutun na kita nga bakbaka. O na kitang instrument, isungrod tayo itong awan nga iti papanunod tayo. Sumurot tayo kinapos ng Kristo. Kanya tinangyari tayo. Tinangyari tayo kat, una nakastaan ni Elijah, Lord, may sakon nga nabati. Anagam nga among dati, 7,000 nga in reserve ni Apo. Lord, I am only left. Anagam nga among dati Elisha, gayong pa'y nga may nga prophet nga nabati. Isong anya nga nangyari kini Elijah, ijailas nga panagdeg na. Ay, pakita ni Apo kanya na nga, you are wrong, you are not alone. 7,000 pa lang in reserve ko. Adapay ni Elisha nga mga sublat king ka. Iso nga, ijilas nga chapter tibiyag ni Elijah, makita tayo doon di Jesus maruno, naragisak isuna nga, at adugayam ti Kristiyano ti ramo ti daga. Paslamat ang ti charity. Atong iparug marada tayo lang dito awan gamit ti mga content kanya tayo no, agkaroon tayo ti fellowship ti amin nga baptist ti Pilipinas, awan ti mga content kanya tayo. So nga, may data di sa babasit nga panameret, no one can contain us. Awan ti lugar. Isita kami to by pastor kat thousands kami nag-fellowship kami, karon ito amin na membro, di pa'y awan ti lugar nga mang contain kanya tayo. But we are not few here, alright? We are by millions. I tell you that. Kat ni Elijah kasi mo lang, anang amo nga, alagaan pa ti 7,000, padadapay ni Elisha. But Elisha is one of my hero. Inala na di jayok, o siya pinartina, kat sinmurot kinapo Diyos. Awan ang tinalala ng nga, nga binalikan di jay, nagapuan na. So daita. Kat anya ti napasamak itireto nga biag ni Elijah. Isuna kat nagkaroon ti victory, inpakita na ti Diyos ti entero nga lubong. Ada ti trial nga in may kanya na. Kat kampanigaan di jay. Nga masuruan isuna. You see? And then tapno ti kastakat maabuan na pay nga in the middle of trial kat ada iti Diyos nga mang strengthen kanya na. Nga ada ti pasurot nga angels nga mapan na. And do you know what? They say that every Christian has at least 2 angels na magbanbantay kanya na. Do you believe that? A certain man was asked that kuna James Pastor. Yes, I believe. Kasi lang mamatiak ti man ngay. Apay nga, yung anak ko nga in muna, edi natinag ti ka mga at atindugot na biyag pa lang. Ay siya sa mo ti.
2 stories nga bed kat tindag kat pas lang ko lang kala nga bola lang nagtulbab kat mayat. So nga dati guardian angel na niya. And then we Christians we have also. I tell you that. Nagpitol kini Apo Diyos magitam to di deliverance. Nasak doon namin adua. Pag na-try baka kastan kat nga matinag kat ipilit kat nagdwa ipilit kat tabiyaga ka lang. Di Manila mo agbiya mo ng kastan na iturog na mo kat krak padak kat ko na di driver kuno na kastan. Half ins kanulaang. Apay nga tang tatilugan kat tumartari di jay no inibatam. Ito agkastang wapan di jay wanopan di jay. Na iturugan na katapay. Siyempre adat angel nga nang how can that be? Nga hanga mapanti mo sa side nga awan ti manggan na meron. Unless nga very flat di ayin mo. Kung di ayin ko kat ada akong di ayin stilugan kat dagana ito kat kalsana na ito. How can that be? Ada ka di pili dyan ti dagang hanga maikpat ti pili na meron. And then this is because it's not my time to die. Tapos makita ko na kayo makakasabak kay kanyayo. You see, but the truth is, God has a lot of ministering angels today. And He ministers to those people whom God loves. So dahil natin napasama, 2 angels. So nakita na, nakita na nga, importante kaya ti trials ti biyag ti tao. Tapos ti kastangay kat makita na biyag na ngay nga, luawan ti Diyos kat nga mausar isuna. Kasi tayo, amoyo, when you are very good, you're intelligent, you're wealthy, di dyan ngay glory mapangking ka. Kung makita mo nga ngayon na better than your fathers, what will you do? There is a humbleness that is, going to happen. There is humility that will be built in your own soul. And so you will cry, Abba, Father. And so, nagbiag ka nga ni Apo Diyos, timang ililit, tibiyag mo, napintas yung panagbiag. Iso nakita ni Kwadijay. And then nakita na nga, ay salamat, tadati, babaw ni Apong Anghel nga mang strengthen kanya. And then, mang isuro kanya na nga, hanggang man ni Apo Diyos katadajay, fire or the wind. And then lastly, and then alpas na kita kat inusar pa ni Apo Isuna. So nga, ladies and gentlemen, the question of God, 2 questions very important. Elijah, what doest thou? I-transport mo man tibiyag to dito. Anyamat ni itaraminti para kini Apo. So data question kat itad ko kanyayo, kat tatay timang sumbat iti data, babanti pa nagkararag. So did you understand chapter 19? Or you read chapter 20. Shall we pray? So kararag tayo man, anyaman nga kararag nga ikararag mo kini Apo dito yung mensahe, panagyaman man dita, balbalo man ti principle or whatever it is, shall we come to God in prayer, okay? Shall we pray?